Kas mau bata ganupan, bapay nang hita ganupan, hinakulungan ni Tuhan na ibata. Ijon ka namin sihol padaskon hata ni Tuhan, ayama na tersurat ba ni Panguhum bindu 5, ayat sada daskuba ni ayat 12. Paimay pada sanami hata ni Tuhan on, ase martonggo mahita. Terima kasih Tuhan bani hatamu na sihol onto suban nami, ase tondoy mo ton dinapasing ma na mga jari hanami, asigok ibagas pangarusyon kanami manjaluhon katamuon. Ibaga Jesus Kristus sana martonggo jaluham makanami. Amen. Bapa inang nama poso hitaganupan hinakulungan ni Tuhan na ibata. Hata ni Tuhan natarsurat bani Panguhum bindu 5 ayat sada daskubani ayat 12. Sonon ma hata ni Tuhan. Jadi mendoding ma si Deborah pakon si Barak anak ni si Abinoam bani Ari na sasadaai halani adong pambubai na mambubai Israel halani rosun ni uhur ni bangsain manggalangkon diri ni puji ma Jehovah. Tangar ma na siyam raja-raja tarehon ma pinggolmu na siyam si perkuasa sihol mandoding au bani Jehovah mandoding kon pesalm bani Jehovah na ibatani Israel. Ali Jehovah sangga luar ham kun Seir, sangga roham kun tanoh ni Edom, dugur do tanoh, burus langit, hombun pe manek tekon bahni. Dugur do dolok ilobe ni Jehovah, ay madolok Sinai ilobe ni Jehovah, na ibata ni Israel. Bani panorang ni si Samgar, anak ni si Anat, bani panorang ni si Jael, lungun pasar na bolon. Anja halak na maningon mardalan kumbani dalan na maringkot. Sengdong pambubay Israel, sengdong tongon paima bangkit ham Deborah bangkit songon inang ni Israel. Do pipili Israel na ibata naligan masa maporang ihorbangan, sengdong betaridah gatar agetanja itonga-tonga ni 40,000 halak i Israel. Lahodo uhur hubani puang liman Israel, ubani si dia na mamberehon dirini, humbani rosuni itong-atongan ni bangsain puji ma Jehovah. Na siyam na mga jakalode silopak, na siyam na hundul iatas ni parmadani, na siyam na mardalan idalan, baritahon na siyam main. Banghihut kon sora ni si parmusik, bani yanan pembuatan bah, idoding kon halak do ijay, diar layak ni Jehovah, diar layak ni bani pambubay ni Israel. Tuat ma ijia bangsa ni Jehovah huhorbangan. Jongjong ma Deborah, jongjong ma doding kon ma sada doding, jongjong ma Barak arakon ma natina banmuin ham anak ni si Abinoam. Amen singgancay ma dasne. Hitaganupan hinahulungan ni Tuhan na ibata. Dok mate ay ma si Joshua si pambabay bani bangsa Israel ay ma Panguhum pay ma huli masuk hubani ya raja-raja na mamimpin bangsa ay. Hitaganupan dok mate si Ehud ya ulaki bangsa Israel do mabain sogam uhur ni naibata. Aido ase bangsa ay berada ibagas tangan ni Raja Kanaan ay masih Yabin. Jadi ya bangsa ay mengalami sitaronon, mengalami pergumulan na berat ay selama 20 tahun. Haganupan on ay hataridahan ni alani bangsa ay manadikon Tuhan ibagas pardalanan ni kulu ni sidia. Jadi markitehon ambilan on ternyata maidop do uhur ni naibata bani bangsa Israel. Ase markitehon si Deborah nagabi panguhum itong atungah ni bangsa ay bani panorang ay na mambubay bangsa Israel. Lau marporang ay melawan bangsa Kanaan ya ay di bawah pimpinan ni panglima tentara ni ay Raja Yabin ay si Sisera ijon idak kita anggo itulimati kita sa sitong ni anggo secara logika secara haljul maon lang marhatalupon marhamonangan bangsa Israel melawan tanah Kanaan halay lang saimbang jumlah ni sidia na lahu marporang on. Tapi ijon may dakita so naha peran ni Tuhan bani kamunangan ni bangsa Israel
ay mahalani kuasa ni Tuhan na mempergogohi, na memberi hikmat kubani Deborah, so nay huma memberi gogo kubani bangsa Israel, lau mataluhon halak Kanaan, gabi monang masidia. Jadi gabi sada pembelajaran na marharga na idah kita, markite konteks ni ambilan ase ya Deborah ay magabi saksi hagogohon ni naibata. Ya, ase markite kon hagogohon ni naibata, na iyahapkon, na isaksihon Deborah ibagas pardalanan ni Guluhni, sigol do ukur ni mandilohon haganupan bangsa ay, agehu bata ba ni panurangon, ay manalaho, mamuji, pakon pasangap kon Tuhan na ibata. Ya, asehita totap marondos, ya, asehita haganupan jolma paundos kondiri kubani Tuhan na ibata, halani Tuhan do nagabi hagogohon, laho mandalani haganupan pardalanan ni Gulutaon. Ase do ding gabi saksi sejarah, pitahalani holongin na ibatado, ase boy maluah bangsa Israel ay. Jadi gabi sada peringatan do humahubata, bawasan itongon haluahon ta, ay mahalani idop nyuhur ni Tuhan na ibata, ibagas Tuhan Jesus. Halanya ilang pala gobil kita mandalani haganupan pardalanan ni Guluta, halani adong do Tuhan na totap makasumani kita, melampaui haganupan gogohta, melampaui haganupan pikiranta, na mambahin kita, totap marondos makatengeran nyuhur ba ni Tuhan na ibata. Ase kita ganupan hinakolongan ni Tuhan na ibata, ase markitehon teks ni ambilan taon, ase ulang padaw kita hadirion to ba ni Tuhan na ibata. Halani kasusahan ni bangsa ay mahalani si dia manadikon na ibata. Manombah baldo si dia bani panorang ay dumambahin si dia mengalami kasusahan na bagal. Maritehon iya natartawan si dia bani Raja Kanaan ay masiyabin sa dokah 20 tahun. Jadi kita ganupan pangurupion hubata, pangurupion bani 20 taon pitah kung bani Tuhan na ibatado. Halani na ibatado na markuasa, halani na ibatado na margogoh, ibanding kon gogoh pa kon kuasa na adong iduniaon. Halani ay halak na marhatengeran nyo kung bani Tuhan na ibata, ay doon na boy markentate, ay do boy na mandoding, ahama na idoding kon ay mahalani hasangapon pakon pangurupyon na ibata bani pardalanan ni Guluh ni Jolma. Jadi ondo na sihol idoding kon hitay bagas pardalanan ni Guluhta. Ondo na sihol malas kon hitay bagas pardalanan ni Guluhta. Halani pangurupyon ni Tuhan na ibata, halani gogoh ni naibata, halani kuasa ni Tuhan na ibata, halani rencana ni Tuhan na ibata, ibagas pardalanan ni Guluhta. Halani markiteon gogon inay batalo na mampargogoy kita, mandopak kon kamaholon, pergumulan na ihadapi kita ibagas pardalanan ni Guluhta. Hagukuhon na kung bani na batado na mambubay kita bani pardalanan ni Guluhtaon, asi markamunangan kita, mataluhon haganupan hisap-hisap ni daginta, jana kita tetap markatengeran ni urku bani Tuhan na ibata, jana tetap mardalan bani dalan ni naibata, asi jupahan hasonangan kita na kung bani Tuhan na ibata. Halani yahapkon kita do surasura ni naibata ay masurasura na madear ibagas pardalanan ni Guluhtaon. Halani ay sirsir makita makurjaon na madear, sirsir makita makaguluhkon harus ni Tuhan naibata ibagas pardalanan ni Guluhta. Jana lang dong na boy ya manirang kita kumbani holong ni Tuhan naibata. Ase selakujol mahita ulang manamin adong ya na manganggap lebih diri ni lebih hebat marimbang Tuhan na ibata. Ase bahat do halak lang sirsir roh mamuji pa kung pasangap kung Tuhan na ibata, halani mungkin iya mangahap, ya boy iya mandalani haguluhan ni ay mahalani gogoh ni sandiri, halani perjuangan ni sandiri. Ay do ase rahi ta roh marminggu mamuji pang sangap kung Tuhan na ibata, halani hap kung kita do na ibata do na mampargugoy kita. Canah sirsir kita memuji pakun pasangap kun Tuhan ibagas pardalanan ni Guluhta. Ase gabe jolma si perterima kasih makita. Halani ya pambahinan ni ibata na luar biasa ibagas pardalanan ni Guluhta.
Lang tersuhati kita sunaha idop nyur ni Tuhan na ibata. Lang tersuhati kita sunaha kuasa ni Tuhan na ibata na to tak manramot kon kita na mamasumasu perdalanan ni guluta. Maka lang adong alasan bata asilang martarima kasih uban ni Tuhan na ibata. Lang adong alasan bata asilang mamuji pa kon pasangap kon Tuhan na ibata kita ibagas perdalanan ni guluta. Halani selaku halak na porsaya do kita bahwa haganupan inbuyur jahon kita ay mahalani Tuhan na mampargogo kita. Ase markitehon ambilan on ya ipasingat do hubata ase ya sirsir mahita mamuji pa kon pasangap kon Tuhan na ibata. Sirsir kita mamuji pa kon pasangap kon Tuhan na ibata ay maanggo yahap kon kita bawasani halani gogoh ni naibatado na makasoma ni hita bani pardalanan ni golutaon. Maka ang goyap kon hita do halani gogoh ni naibatado na mampu kon kita mandalani perdalanan ni golutaon, maka langan dong alasan bata padauh kon diri huban Tuhan, tapi justru padohor kon diri huban Tuhan na ibata. Relasi na diar huban Tuhan na ibata. Ang bangun hita do relasi na diar, relasi na dekat huban Tuhan na ibata, justru ijay mayahap kon kita kuasa ni Tuhan na luar biasa, ya, na mamampuhon kita mandalani perdalanan ni golutaon. On magabi sada jaminan bani perdalanan ni goluta bani minggu kantate on asi mandoding mahita. Doding kon hita ma hasangapon ni naibata. Doding kon hita ma pambahenan ni Tuhan naibata. Hala ni pambahenan ni Tuhan naibata ay mapambahenan na mambayin halungangan na bagkal. Hala ni bagkal do kuasa ni Tuhan naibata manramot kon haganupan halak na porsaya hubani. Jadi Deborah mangahap kon ya pertolongan ni Tuhan, pangurupion ni Tuhan ibagas perdalanan ni guluni. Jadi markitehon na yapon kita do ya pangurupun ni Tuhan ibagas guluta ay do asera kita bersyukur martarima kasih huban ni Tuhan na ibata. Ya, halani ajarkon do hubata selaku halak si malungun ang godong mangurupi kita, ang godong na mambere hubata maningon hataon kita do terima kasih. Soal etek ni, soal bahat ni, soal bagal ni itu tergantung. Tapi na jelas, ang hita manjalohon sa sada hal ko bani hasoman, maningon hatawon tado terima kasih. Halani, ya, gulu ni jolma atape gulu ni halak na marhapor sayaon, ay maguluh na terima kasih. Makani, ya, hataridahan ni halak na porsaya, ay maningon taridah do gabi gulu si partarima kasih. Bani haganupan si bere-bere ni Tuhan na ibata. Tongon, ya, haluahon ay pe si bere-bere ni Tuhan na ibata do ay. Si layak-layak ni na ibata do ay hubata. Marhitay anak ni Tuhan Jesus Kristus. Sing hala ni guguh taay. Sedo hala ni hapentaron taay. Tapi haganupan ay diar layak ni Tuhan na ibata. Ibagas perdalanan ni goluta. Asi ba ni situasi aape na ihadapi hita ibagas perdalanan ni goluta, say maningon dingat kita do Tuhan. Say na maningon marundos do kita huban ni Tuhan na ibata. Halani ay do hagugohon bata mandalani perdalanan ni golutaon. Asi marhituan ambilan on, asi ulang ipikirkon kita lah manadikon Tuhan. Ya, tapi nasiol ipikirkon kita ay masunah kita. Asi terus padohorkon diri huban ni Tuhan na ibata. Asi marhituan ay do marhasonangan goluta. Asi topik minggu atau makataon na ibata malayakon habumahon ni uhur. Jadi hita ganupan kinahulungan ni Tuhan na ibata. Asi markitehon penderitaan na yalami bangsa Israel ay pasingatkon si dia do bawasani haganupan ay makalani keberdosaan ni si dia. Haganupan ay terjadi ay makalani mereka mencoba manadikon Tuhan ibagas golukni. Jadi zon makin sadar masih dia ya markitehon na padahon diri sedih hubani Tuhan ijay masih dia merasakan ya pergumulan na bagali bagas gulo ni si dia. Jana markitehon hamunangan ni bangsa ay matalun kanaan ijay makumayahap kon si dia bagal dua pe kuasa ni Tuhan na ibata lau paluah kon si dia. Jana boy duay gabi sada kesaksian bahwa Tuhan ay penolong ibagas perdalanan ni gulo ni si dia. Pangurupiyon ibagas perdalanan ni gulo ni si dia. Ay do ase bangsa ay ya ulang manadikon Tuhan bani perdalanan ni gulo ni si dia. Ase sa dia pe boy das ubani opung isi dia sa parida sutanoh kanaan
ay pihaganupan halani pasu-pasu ni Tuhan na ibata do. Maka ibere Tuhan do hamubahon ni uhur hubani si dia. Marhitehon menyadari kesalahan ni si dia selama on. Ase hitaganupan ase bani malas nyuhur na yahapkon kita ibagas pardalanan ni guluta on pegabe kesaksian ma on hubata ase martoro ni uhur kita hubani Tuhan na ibata. Lang nalahu pagijang kon uhur. Ase ya kesuksesan ta ay sedo nalahu pagijang kon uhur ta. Tapi kesuksesan na yahapi kita ay manalahu pagijang kon na ibata. Mamuji pa kon pasangap kon Tuhan na ibata. Jangan bani pergumulan na hadapi kita, ijon malabin sadar kita tongon. Ya, lang margogo kita. Mandalani pardalani kulhon anggo pitah mangandal kon diri ta sandiri do kita. Tapi justru bagas pergumulan ay malambin yahap kon kita, so nahaporluni na ibata laho mangurupi kita. Maka ijay maiyahap kon kita kehadiran ni Tuhan na luar biasa. Na laho mampargogoy kita jol managalik on. Ase lambin margogo kita mandalani pardalanan ni golutaon. Ase na siyam hita haganupan kurya ni Tuhan. Ase ya dodingkon hita ma ya pampahenan ni Tuhan ibagas pardalanan ni golutaon. Dodingkon hita ma hasangapon ni Tuhan na ibata. Dodingkon hita ma hamulyaon ni Tuhan na ibata bani haganupan pampahenan ni ibagas pardalanan ni golutaon. Halaniay ya ahapkon hita ma pasu-pasu ni Tuhan na mamasumaso hita ba ni haganupan pardalanan ni guluta. Asi ulang dong na mangenjeng kondiri. Asi marturo nyuro makuba ni Tuhan na ibata. Ang ulang hala ni Tuhan. Lang mangasup hita mandalani pardalanan ni gulutaon. Ang ulang hala ni Tuhan. Lang marhamonangan kita. Tarlubih mataluhon dosa. Siding ni sibolis ba ni pardalanan ni gulutaon. Asi hita haganupan kurya ni Tuhan. Asi Tuhan ma namampargogoy kita. Ondos kon hita ma haguluhan ta huban ni Tuhan halani marhamonangan do hita ang manggulu mga jam kon kuasa ni Tuhan na ibata. Tuhan ma makasuman hita, Tuhan ma namamaso-maso hita haganupan. Oras